د ښه مدیریت شي. دا ځل ډاون د ویکټ کېدل دي، یوه رابطه ده، یوه اړیکه ډګر ساتونکی نه رسیږي، له هڅې سره سره هغه بریالی نه شو او لانګ آن ساحه کې یوه شپږیزه د زبید اکبري له بیټ څخه. په زړه پورې شاټ ډېر په صحیح ځای باندې همدغه څه غوښتل بیټر چې دغسې ځای کې بال ورته پیچ کړي. یو دوه قدمه وړاندې راغی زبید اکبري. کورني لوبغاړي خپل استعدادونه ښیي. واو کلاس په زړه پورې پوینټ باونډرۍ څخه د باندې زبید اکبري پرله پسې دوهمه څلوریزه. فریدون داوزي له یو سلو بال وروسته تیز بال ترسره کړی و او دا ځل یو بله څلوریزه دوه پرله پسې بونډرۍ دغه اور کې څلور اورونه هم د لوبې بشپړ شوي دي. کمنټري باکس کې هم تغییر دی، د نه پس به ښاغلی ډیوینډر کمار او ښاغلی فدایي اوسي او ستاسو لپاره به په انګلیسي. Big shot, strong shot down the ground for 6. Zubaid Akbari, amazing stroke from him. Well, 12 runs off the last two balls, striking at 600. Last ball of Rashid's over being smashed for 6, and first ball of Zahir's over been sent down the ground for a maximum. I think this is in the slot. This is too full. You need to pull our length. You need to pull your length a little bit. That was a good shot to start with. We didn't have the Shiriak, but we had the fruits, lots of fruits. That was a brilliant shot there, by the way. Lovely pickup stroke. Zubaid Akbari, 40 of just 26. He's turning on the heat on the opposition. And yeah, see this type of young kid, right? The wrist work and the reflexes. And when I saw Zubaid first time, I spoke to him. He had questions, right? So you have to you should be able to answer the question as a HPC. Like Masha is very strong. He can lift the weights. He can move the weights. And Another astonishing shot. Another flick of the wrist from Zubaid Akbari. He's shot, but he's hitting it big. Monumental 6 from Zubaid Akbari. And in youngsters, there are a couple of kids coming in the system who are very fit, like Bilal Sami. His skin fold is under 40, right? Naviz Zadran, came. Bashir Ahmed also came for the HPC camp, and he's been part of the system now, and HPC is working on him. Slow delivery. He finds the gap, and he finds the boundary for 4. Half century for Zubaid Akbari. This has been a fantastic half century. 51 of just 29 deliveries. He's scoring at a great rate. 115 for 2 after 12. And still he's able to run fast on the field after. But T20 is very intense. It drains you. It's not a very easy sport that I can just show up for the T20. It takes lots of effort, lots of power. You have worked everywhere around the globe, particularly in India. But the altitude, the conditions are extreme. We can organize the proper cricket, so we don't need to rely on the outside places to even run our camps. Humongous shot. That's there on the roofs. That's gone out of the stadium. 6. Astonishing 6 from Zubaid Akbari. He's toying with the bowling of the opponents. He's taking down Rashid Khan in style. Yeah, and even the Rashid now, right? Now he came here, came back to Kabul after a long time. He came into the gym and he was really happy to see the gym, that there is a big gym in place for the players, and that was a big stroke, right? It's the intensity that we saw from Rashid. This time down the ground. Amazing ball striking from Zubaid Akbari. He's sending it out of the stadium for another 6. So it's about their will to play. First of all, like a person like me getting into the flight, I will want to take risk, right? But these people, they are used to it. They have gone through the system all over the world. They play the leagues as well. But then it comes down to the recovery process. After that, it's not about what they're doing that moment, but after the match, what they are doing for their recovery. Are they eating well? Are they taking a massage? مهمه خبره ده د دغو بالونو احترام کړی. لوز باڼو څخه استفاده، غټ شاټ او بال له بونډرۍ څخه بهر دی وي غټې شپږیزې لپاره. زبید اکبري نن لوبه کې سر په سر دا څوم بال دی چې له ګراونډ څخه بهر ګزاروي. په زړه پورې لیدنه او دا لومړی ځل نه دی چې زبید اکبري د غړول شاټ راولي. پرله پسې
غزل د لوبغالي څخه بهر بیا هم مخکې پیچ کړی دی سلاټ کې او دغلته په خوند سره له مزې سره لوړ د خوند ډک د غزل بل شاټ او ګیپ خالیګا کې بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره په زړه پورې شو د څه ښه ننداره ده په کابل کرکټ لوبغالي کې او د زبید اکبري هغه د بیټینګ کمال بالکل د میدان ټول اړخونه د زبید اکبري تر نظر لاندې دي دا مهال هر اړخ ته د شاټ هڅه خالیګا پیدا کوي روانه لوبه کې یو ځل بیا خو دغلته بولډ آوټ ښه راستنېدنه ښکلی بال د ظاهر خان له لورې او په روانه لوبه کې دغه وضعیت کنټرول کړ دغه چټکه لوبه چټکې منډې کنټرول کړې ظاهر خان د خپل لوبډلې لپاره او په ښه ځای کې دغه بال ترسره کړ ښه راستون شو د نو بال ستونزه نشته او دغلته خپله ویکټ زبید اکبري له لاسه ورکړي څه یو بهترینه بال څه یو بهترینه ښه راتګ دوه اتیا منډې په ۴۵ بالونو ترلاسه کړي روانه لوبه کې زبید اکبري د میدان هر اړخ ته لوبه وکوله دا ښه کرکټ و چې زبید اکبري ترسره کړ زبردسته انینز یو څه مخکې فرانټ بوټ باندې بیا غوښتل چې ولوبر خو یو څه چټک راغی سکټ هم شو او بالاخره اپ سټمپ لګېږي اپ سټمپ کلیک کېږي او هلته ظاهر خان د دغه سلیبریشن نه معلومیږي چې څومره مهمه وه دغه وکټ د دوی